Hi mga ate ko, so yun, gaduan nyo kaming magsagana ng sidain namin. Dalim mo. Ay, madigayam. Dalim ti manok. Atan guys, agsagsagana kami gayamin guys, tirikrikado na. Isagsaganak pa'y dayta pariyok may nga nakangis-ngisitin kasi madi pa'y nag-ugasan. So dayta guys, tamang sala-sala pa'y lang guys habang isagsagana dadagi tirikrikado. Tapos dayta guys, nagpa-cute meet ni inang ko dyan kaslamit cute. Hoy, tita guys, kalpasan daytan guys, kit nagisagana kit ni ate Ricardo nga ikabil miti dalim. Atan guys, nagisagsagana iso natisakam. Ay, Estela ya. Tas adda iti kwa pampautog, kinaji ka buting ti aswang. Hoy, atan guys, di pampautog, kinji ka buting ti aswang, inpakita kon. Dayta guys, no aswang ka guys, madimabalin nga kanin dayta. Hoy, kit daytan guys, kalpasan na kit inluto men. Apan ko kumaadawin guys, ngim nasakit mi ti ima iso madin. Tas idinalpas guys, nangan kamin. Nagimas. So daytan.